لا والكسل ولا والبي والإبانتال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وجعلنا مسلمين. نحمده سبحانه وتعالى على الإسلام والإيمان، ونشكره سبحانه وتعالى على ما ينعم علينا بها من نعمه العظيمة، ونصلي ونسلم على أفضل البرية وخير الأنام وأفضل المصطفين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فاتقوا الله تعالى وتمسكوا بتعاليم دينكم الحنيف، واعلموا أن رسولكم محمدا واعلموا أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بوصايا عامة، وكان يرشد الأمة إلى الخير عقيدة وعبادة وخلقا، فكان عليه الصلاة والسلام معلما مربيا محسنا مرشدا، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المجاهدين الكرام، وعلى من تمسك بدينه إلى يوم الدين. فمن ضمن تلك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما أخرجه إمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال عليه الصلاة والسلام: من منكم يأخذ مني 5 كلمات فيعمل بهن أو يؤلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت أنا يا رسول الله. فقال رضي الله عنه: فأخذ بيدي فعد 5. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن فلان، اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال ثانيا: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ثم قال: وارض بما قسم الله تكن أغنى الناس. وقال: فأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وقال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وقال أخيرا وخامسا: لا تكثر الدهي فإن كثرة الدهي تميت القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث صححه الإمام ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe, en barkinori inde Allah jomɗi moƴƴereji waɗɗo en julɓe artiki e jeeyede ɗeɗo mofti ɓurade mo kanko Allah, ko enen woni hayru ummatin ukhrijat linnas. moftali ɗi Allah yaltini ɗin fof ka hoore leydi ɗo, ɗi fof e majji ko mofte islamu ɗen woni akramul umam wa afdaluha. ko mofte islamu en woni mofte ɓurɓe tedduɗe ɗen ka Allah, ko kanje ɓuri moƴƴude e dendagal moftaluji arɗi ka hoore leydi. ko wiyete umma walla no wiye mofte ka pular meɗen, ko kala jama wuuruɓe e ley konngol e ley noddago nelaɗo e annabajo. walaw taqaraba azminatu l-anbiyai wal-mursalin, hay si tawi ɓattodiri zamanuji maɓɓe ɗin, kamɓe nelaɗo ɓen e annabaɓe ɓen, haɗay annabajo ɓe yimɓe ɗo noddi ɓen, ɓen noon ko wiyete ko ummatu nabiyi fulani alayhi salatu wassalam. wano masalan jonne misal
annabi ibrahima alayhi salatu wassalam eɗen andi o wuuridi e annabajo timmojo makko annabi lut ibrahima wa lut alayhima salatu wassalam aasha zamanan wahida ɓeɗo wuuridi zaman wootu eɓe andidirno mo ɓeeno andi fi oya mo ɓeeno rekonisi annaba ko oyango tawi kadi ɓe woɗɗodira hay seeɗa annabi lut ino e leydi turki nin ka wiyete sadom annabi ibrahima no e leydi iraq nin ka wiyete ardu nomran iden ɓeɗo ɗiɗo ɓe wuuridi ɓe annabi ibrahima noddirnoɓen iraq ga eɓe annabi lut noddirnoɓen ka leydi turki e leydi sadum ndin haray mo ɓeeɗo yimɓe ɓe noddiɓen ɓen ko wiyete ko umma ko mofte annabajo kaarijo eɗen andi annabi yahya e annabi zakariya yahya ko geɗal annabi zakariya ɓe wuuridi ɓe annabi yahya noddiɓen ka noddago makko ɓen ko ummatu yahya wiyete ɓe annabi zakariya noddiɓen ka noddago makko e ka nokku ka wonno ɗon ɓe wiye ummatu zakariya ko ɗum waɗi ɗe jangata alqur'ana ko heewi allah no yewta finela ɓen e annaba ɓen o wiya kaarijo e yimɓe mum ɓen wa nuhan ila qawmihi wa ila madyana akhahum shuayba wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum saliha yani allah jangoro annabajo ɓe e yimɓe mum ɓen o damdidira e jeyɗigal eya kaari e yimɓe mum ɓen kaari nulaama e yimɓe mum ɓen ɓen ɗo nula e muɗum ko ɓe wiyete umma mofte ɗum no serti si wiyama alqarnu ko wiyete qarnu ko kala wuuriduɓe ley duuɓi temedere kala kafuɓe duuɓi temedere ɓe wuuriɗi e zamanu ngu duuɓi temedere ɓen ɗon ko ɓe wiyete yani ɓen ɗon ko ɓe wiyete ko ɓe qarnu ko ɓe giral ko woni fiye wonu mofte haray ko ɓe ɗen tigi kafa nootago noddago annabajo kadi annabi souleyman e baaba e mum annabi daoud annabi ɗi annabi ɓe wuuri ɗi annabi souleyman ko fuɗɗi yaltinde hoore ko ñande o ñaawitino ñaawore nde ben makko ñaawuno nden ka fii jon dammi ɗin e ngesa man e jon ngesa man oɗano reni ngesa makko man no moƴƴi oɗano ayni dammi mum ndi no ɗuuɗi ɗi ari ɗi rewi ɗi ñaami ngesa oya man jon ngesa man wullitoyi ka annabi daoud annabi daoud a taƴi ñaawore wi jooni haray ɗiɗo dammi ɗi woni coggu ngesa man haray an jon dammi ɗi joni jon ngesa man dammi ma ɗi wayno ɗi ɗo ɗin ɗon wona yote ngesa makko ko dammi ma ɗi ñaami ɗon jon dammi ɗi waɗi ɗum sabu ko yamirore lanɗo annabajo jon doole kadi annabajo lanɗo jon doole kadi o jaɓiri sabu ɗum kono tawi ɓernde makko nde muttari ko yaltata e mo wulla ko tawi annabi souleymana no fija ɗon ko fay kunni duuɓi ɗin to waari woɓɓe wi min bayni ko hakkude duuɓi sappo e tati e duuɓi sappo e joyi o marno on no wulla o wi mawɓe ko ɗum ɗon wullude o yeni a ko dammi an ɗin ñaami ngesa kaarijo o wulliti ka benma jaɓiti dammi an ɗin jonnitimo coggu ngesa man annabi souleymana yeni nano mbaba ɗo ala ñaawite nano fi o yawi a ɗum ɗon ko an tum suusi wolande ɗum benma annabi souleymana yeni a warnayi waɗo ndi baba ko honno ñaawirɗa hakkunde ɓeeɗi ɗo annabi souleymane annabi dawuda wi ko ninni taƴiri ñaawore nden yo dammi ɗi woni coggu ngesa man annabi souleymane wi baba nden ɗo ñaawore hayɗi ɗi moƴƴi no toon ñaawore ɓuraynode nden o moƴƴude eɗa anndi kadi fay ɗum si fallita e mawɗo e ya waɗu needi wona yar fallitira mawɗo hawjere e wasere needi e yiwgol ella majjere mawɗo on e haawagol gandal ma ngal sa warri noon o marsinta kadi eɗen anndi no joli e ɗindi wonde hasan e huseyni taniraɓe nelaɗo ɓe gannoto e mawɗo no salli ko tawi salligi yo yeɗɗa emo iwra ka iwretake arde ka ardetake ardina ko ardintake e ɗum ko ardinte yal salligi o fof no jillondi ala tartib si ɗum ɗo iwama e ɗum ɗo ara ɓe haawi salligi mawɗo on ɓe wi falbite mawɗo on o yeni o ko gore mama soro nani sen falbita e waɗa e ɗiɗi o wi waɗay ɗo e neeɗi ɓe pooɗodiri seeɗa mawɗon inni kun wonɗo sonkude ɗon on taariraɓe ɓurnaɗo tagee ko ɓeni o yayni baba mi salligi o miñirawan wi nano oya kadi wi salligi o yawi nano mawɗon ini hol lelano salli gonɗon ɗon
o yeni baba mi wata salligade yeso makko ɗo sappo ñemba salligiyamo may ka sera to ɓe yehi ka sera on ɗo salligi mawɗon tawi on salligi ɗon no sefti salligi makko o wi noddanandimmo ma on hasan ari noddi miñam mum Huseyni on kadi ari mawɗon i salligi on ɗon kadi salligi mawɗon tawi salligiji fayɓe ɗiɗo no nanni no sefti salligi makko o mawɓidiri ɓe o wi baba on jarama hoote ko min arɗon jannugol no salligorte kono ɓay on waɗi niidi en famodiri Allah ɓeydi barke moɗon karamukojo goo kadi ɗum kadi no filla imamul hindi no mari riwaya mo filli fi karamukojo wondiraynoɓe suudu kaaba ni o daroto tum wondugol o wiya wal kaabata mi wondiri suudu kaaba ni ñande goo talibajo makko go ini ene karamukoyen ene on jannari men haɗiɗe kadi laaɗo maaki faman kana minkum halifan falyahlis billah kala tawɗo e moɗon wonayi o wondir Allah faman halafa bi gayri llahi faqad ashraka jannuɗon ɓe wonde nelaɗo maaki mo wondiri tana Allah haray o shirki jonno ɗo wondirde kaaba ceernon inisami nan enen ɗo komwoni karam koɗen depuis kam ko gandal holngal marɗa ha fajitala miɗo andi e komi tijji miɗo andi e komi woni ceerno on waniti tan wanare mawnitinare o sali fallitede tawi on talibajo makko ɗo ɗon no wawi janngude qur'ana ñande go futorore heewi tun o wi feƴƴi julna en suka wimi e karama kay mi anda komi julniraw karama ko joni a yedday lan mi jannarima yeru julnirɗi feƴƴu suka o feƴƴi yeeso o jangi fatiha o anditi mo wadduno e karama ko makko kongo leydi ɗo faltiteɓe ɗo ara ton kaari ka nder julde o jangi suratu al quraish suratu quraish ma suratu quraishi o jangi nentimore ɗon li ilafi quraish ilafihim rihlata chitai wasoyf falyabudu hada albayti tun karama ko joyni rabba hada albayt o kewi bas o wi falyabudu hada albayt quraish yankoɓe wowino wowango maɓɓe hirndagol ɓe ndungu e ceeɗi joni noon yoɓe rew ɗu suudu yoɓe rew suudu ndun ceerno maki nandu suudu rewete ko jo suudu ndun o fanki taɓe salmini o wi karama ko en komi jangi kolleɗa min kadi har miɗo ande komi woni falyabudu hada albayt yoɓe rew du suudu ɗum kadi no sella ka ceerno mo maki ɗum sellata kala rewɗo goɗɗum tana Allah haray o shirki mo shirki o naata yiite o wi e karama koye wonore gannadewa ceerno min yaccire noon mi andi a fajjitilan ceerno jo watti wondirde o wiya wa rabbil kaaba mi wondiri Allah jeeyi o kaaba o watti ɗon joni wondirgol suudu kaaba o yani haray neɗɗo fof ta fajjitaymo ko ya waɗu hikma waɗa neeɗi ardina gandal hara fajjitare konko anda no fajjitirte kala ko a anda no faljitirte ɗa wawi andude goɗɗo falji kono hara anda no faljitirte haray ɗon fa alayka sukut fa alayka bil sukut haray ko deɗɗugol waɗɗima si tawi no nga andi o falji hiɗa andi no faljitirte haray waɗa hikma faljitamo saabu faljol makko arano ngol kanko faljuɗo jeeyi so faljiti ɗimmu hiɗa andi o falji hiɗa andi no faljitirte a faljitarimo ko an anduɗo on jeeyi faljot ɗon haray musidɓe julɓe tedduɓe allahu tabaraka wa taala waɗi e annabi souleymana ne ñande o nanguno o gorko ɗon o wi may ka babay o wi ene babay o ñaawi ɓay dammi oɗo ɗi ñaami ngesa makko oɗo ɓam haray dammi ɗi woni coggu ngesa ɓam mi jaɓi kono ene babay on sendi oɗo kadi e dammi oɗa lorrinoke on ittanimo lorra on accidi oɗo e lorra ene babay si o rewruno laawol goo on ittantano ɓeɗo ɗiɗo kala lorra hara mo ɓe maɓɓe ɓerde mum no ɓutti ɓe makko eni honɗum woni ne ñawori o wi babay jon ɗi dammi yo yahu nanga soppa remita watta ngesa oya ɓam e nder ko remata kon ɗo e wiyede ngesa mbam fewndiki kaba fewndino ɗon fewndo dammi makko ɗi ñaami ba jonnon mo dammi ɗin o ɓiray o golliɗiray ɗi kenen o huntira ɗin haaju ha ngesa makko mbam fewndo kamba fewndino ɗon jon dammi ɗin hetta dammi mum ɗi ɓe seeɗa mo ɓe hetti haɓɓe mum annabi souleymana ini wallahi baba ni'mal hukmu hukma ni'mal hukmu hukmu nde ñaawore nde ñaawɗa ɗo ko nde ɓuri moƴƴude Allah jiɓɓini qur'an o wi wa fahamnaha souleymana ko souleymana men hawrinɗinno ko kanko min faaminɗo ñaawore min ɗum hara yo teddungal mawɓe meɗen julɓe wota e yawo mawɓe meɗen ɓen wota en jaatiɓe kono ɓe jaɓan en enen geɗal ɓe maɓɓe ɗe sanga faljituɗen ɓe
si tawi ko faldituɗen ɓe koye dow muɗum koye hoore gandal e hoore dalil haɗa yoɓe jaɓan en saabu si ɓiɗɗo ma wattima e feere ko ɗon ɓurɗa turrade dini ɗi ko goɗɗo go waɗima e feere ka hutba meɗen on hannde ko fi watti e gooto e wattiji annabijo sallllahu alih w sallam annabijo on mo jamɗi kisi woni e muɗum o laati noon mo lasritono mofte makko ɓen ko heewi o mawɓayno sahaba ɓen o waajoɓe o watta ɓe feere o wurta ɓe ko pullo futa wiyata kon accu e kaccu ko lekki ga kala wiyaɗo accu o jaɓi o acci kon ko hana haccede haray o ñawdi ko heeɓi lekki awa o accu e o waɗu ko ɗum addi ɗi ujunaji adaduji nelaɓe annabaɓe ɓe janngude ɗi muɗum ka qur'an nelaɓe annabaɓe fof ko ariɗi ko sippiji ɗiɗi ko yamirgol e haɗugol ja'u bil amri wan nahyi ya'muruna bil khayri wa yanhawna anil munkar ɓe ardi e yamirgol e haɗugol hiɓe yamira ko moƴƴi kon hiɓe haɗa ko boni kon ko ɗum waɗi kala jannguɗo kala mo Allah okki gandal tawi o yamirta o haɗata gal gandal ɗum woni kolombowal ko Allah nangiremo yawmal qiyama ɗoyma jawdi mo heɓi jawdi wuddi okkoraari yarlimi ɓe yiiɗay mo si jon jawdi patoro jono ɗo e yiyay ɗum cuggil juggil neppan nde yiya ɗum nayi no naata no hirte no ñaame ton jiga no weeɗa tawi hay goto noddetake ɗo ñaama bari no ɗeetinaka dammugal ka portage chien méchant torotoɗo ñamata ɗo miskino naata ɗo mo ñaan naati ɗo bare ñaama en sifa on patronjo ɗon se nani sana yani e makko en tant que guinéen ɓe gonɗum wiyete e wiyay ko hakke meɗen nanimo ka o hokkata ɗum waɗi pullo fuuta wi ko goro humma yaari o gere humma yurantama ɗon julɗo fof yo wonu nafowo yo wonu okkowo yo wonu waɗowo ko moƴƴi ko ɗum woni mission nelaɓe ɓen e annabaɓen ka hoore leydi ɗo ko fi réglgol bani adam ha ngo waɗa ko Allah faala ko o acca ko Allah faalata ko e joni no musidɓe julɓe o waɗugol ko Allah faala komo mari intérêt mum ko yimɓe ɓen o accugol ko Allah faalaka komɓe mari intérêt mum ko yimɓe ɓen mi jonna e misal juulugol e sikke juulugol no fatti kono ɗum ko intérêt jommum eɗon andi ɓayde nawnare wiyete tension e palpitation e koko wiyete honode koko wiyete honode palpitation o duppugol e o tension hypertension ɓaynaɗi ka leydi men lagine ɗo ko honno yimɓeɓe wona waajede ko wakkile nennino ɗon ka wakkile nennino ɗo toon jooɗu ɗum nokku ngu ɗum dembo ɗon tension ɗiɓay on memminande bani adama ko on ɗo mari memminande ɓuuri memminaɗo laaɓi joyi e nder ñallal memminande de 10 minutes de 7 minutes de 5 minutes e wonde nde watta de 15 minutes sa ndaari julde ɗen min al takbir ila taslim fal musalli yatahara ka wonɗo juulude gila kaw haɓɓiri ha kaw salmini koye mouvement ngoni docteur uɓe mawɓe fewno ɗo no feeñi wonde tension no liɓude julɓe ɓen kono ko tension woni ɓurde liɓude ko ɓeyaɓe wona julɓe sabu hon ɗum sinara ko weɗo mo ƴetti ma o seppi walla o waɗi sport o doggi futinga o ala e nokku taw memmino e nder ñallal ngal amma julɓe ɓen eɓe mari taharrukat hatta wiyete kon taharrukat l arkan memminagol tere ɗen laaɓi joyi e nder ñallal ngal e hoore kadi julde nden lootete immorde e bakkatuji maɗin julde nden ɓannete ka Allah tabaraka wa taala sabu Allah ko patron ma a alaka communique o a ala téléphone mo nodda ɗo wiya halo Allah Allah hiɗay jam o wiya hi an kadi ko hiɗay jam ɗum wawa wonde ka ko on ɗo marɗa wasilatu liltanaji maa rabbik ko on ɗo marɗa laawol ka rewa an e jooma ma yewto jaaɓuɗi ɗon ko julde tet almusalli yunaji rabbahu nenaɗo sallah sallam ñande goo ɓe arnoɓe tawi sonnajo maɓɓe gono juula haaju maɓɓe te ne yani e sonnajo mo ɓe wonni o wii noddemo hakkita julde nden nelaɗo maki innaha tunaji rabbaha mi ittatamo e ɗum saabu fewnoɗo emo sownodirde e jawma makko mi hatta mi fuɓɓa communication hakkude jeeyaɗo Allah e jawma mum e fami yewtere nden ɗum ɗon ko dalil wonde wonɗo juulude aray fewno ɗon il est en communication avec son seigneur son patron son créateur allahu tabaraka wa taala julde nden iɗe jogui o nema ɗo ndi accinayi en kadi ko boni e fankade inna salata tanha anil fahsai wal munkar
wala dicrullahi akbar ko ɗum waɗi abdoullah ibne abbas o maaki ma min amalin fi l'islami tarkuhu kufrun siwa sala ala gollal ka diina tawaygal si a accitingal a woni kefere sina julde nde ko julde pet tawata jommum si acciti ñande accituɗa julugol o a woni kefere wonɗo o wonɗo mo wonɗa haysi ko almami makka o woni mama soroma haysi ko tallin joom madina woni bemma haysi ko a etirade annabaɗo ɓen si acciti julugol a woni kafir man taraka salata faqad kafar haysi tawi noon ko a taanirawo waliyaɓe ɓen hara ko a taanirawo waliyaɓe ɓen taanirawo ceerno saade mo bale taanirawo ceernoɓe ɓen kula taanirawo ceernoɓe ɓen basra taanirawo ceerno samba mumbeya taanirawo ceerno samba ɓuriya taanirawo ceerno isaga domo taanirawo ceerno mahmoudou ɗaggel kala womo wonɗa taanirawo e ɓe waliyaɓe allah ɗon si acciti juulugol fa anta kafe arata kefer amma ko heddi kon e dewe ɗen si a acciti waɗugol ɗe tawiɗa gomɗini hiɗe waɗɗi ko konteteɗa ko fatigui to yaltuɓe ɗoftare amma julde nden si a acciti juulugol ngol haysiɗa gomɗini julde nde no waɗɗi haɗa woni kefere ko gandi julde natala kala kaa haray musidɓe julɓe tedduɓe oɗo hadis wonɗo hadisu hubbatina al yawm mo wonɗe yewtirde hannde ko imamu tirmidi filli ka deftere makko ka sunan ko filla ga e abou hurayrata radiallahu anhu ko mboni abou hurayra ma adraka man abou hurayrata man huwa abou hurayrata on neɗɗo ko hanaɗo andede fi mum biographie makko no duwa andede siira makko on tariha makko on abou hurayra inde makko tigi tigire nden ko lolliri ko andira ɗum ko abdourahman ibnu sakri addawsi qabilatu daws ko min arabi yaman abou hurayra inde makko ne ɗigi ko abdourahman o matete ben makko ko sakru wiyete ko dawsiyankojo dawsiyankoɓe ɓen ko arabeɓe ɓe leydi yaman ɗin ɗo gandi arabu fof kadi arabu kadi no mari qualité qualité ji arabu fof ko ɓuuri marde hutere dambe si yiwi e ɓuraysiyankoɓe ɓen si yiwi e ɓuraysiyankoɓe ɓen ko arabeɓe yaman ɓen si yiwi arabuɓe yaman ɓen ko arabuɓe misra ɓen égypte arabu kadi no dow arabu ɗandi ɓe wiyay rewɓe ɓe fof ko rewɓe kono rewɓe no ka rewɓe kala wiɗo fof no fota o faamaɗi o janngari qur'an o taskaki aduna sa darnama ɗo joni sifa ngal fajirowal pradowa ngal mi tawi no dari ka yaatiɗo otoje ɗi 300 millions e goɗɗum ngal darnama ɗo Renault 19 um darnama ɗo ko 20 millions a wiɗi Renault e ngal no fota iɗa heɗa ñande yewɗa sodugol ka saka sodugol andoto biden no fota e si ɗe nangi laawol ngol ɗo ɗe suɗi ɓe kindiya ka pelle ka gayɗe ɗo andoto joni kiyelo patron ka isan no ɓurda few ko be jaɓɓen no ɓurda allah ɗon ɓurdindinarari en fiye yawde bal ko ɓurdindini en ko fiye wakkilo wontirɓe yeeso yittina wontirɓe ɓaawo wuggoo fiyo ɓe hewti to wontirɓe yeeso mo yaari jawdi ko noon oyna ɓe mi ɗappoya jawdi ɓay ɗum mbari an darni suudu ɓe mi darna ko allah addiri yo ɓurne ko fiya wakkilo an kadi bela jo a heɓay ɓay o janngo yo artu heɗitima ngal gandal o heɗingal feɗɗungal min kadi mi janggay ɗum allah waɗi ɗum o wi wa fi zalika falyatanafasi lmutanafisun ko yimɓeɓe noon ɓuuri handude e adudinal ngol ko fi heɓugol aljanna woremaji ɓuurima suudu o ɓuurima ko lannata so ɓuurima otowa o ɓuurima ko lannata so ɓuurima debbo kelɗuɗo o ɓuurima ko lannata so ɓuurima laamu o ɓuurima ko folloto kono so ɓuurima diina o ɓuurima ko luttata hande kadi a yettota kon ko ɗum waɗi kala ɓurɗoma gandal diina e gandal qur'an e wakkilanagol diina wakkilo ɓurɗoɗamo saabu o ɓuurima e konko luttata wal akhiratu khayrum wa abqa lakara o woni ko ɓuuri moƴƴude konko ɗum kadi woni ko heddoyto ko amma duniya fa innaha faniya adunaru nduɗo eɗen handi ko lannayi ndu ko ɗum si ibnu mambak o hewno makude o maka adduniya sa'atun faj'aluha ta'a aduna ɗo ko sa'i hunde so ɓunni waɗi ɗum ɗoftare joma nani saabu ñande go waray kullanni nde laaɗo sallllahu alih w sallam abou hurayra oɗo ko sahabajo mo ɓe neɗi ka islam o arko helli faɗo naati diina kono ko nelaɗo neɗi mo neɗi diina ɓe wuuri daari ɗo juuɗi kanko e nelaɗo ko ɓe wuuridi kon timmari duuɓi nayyi e konnguɗi ɓuɓɓi sellude ɗi
woɓɓe wi ko duuɓi ɗiɗi e ko fawi, woɓɓe ni ko duuɓi tati ko fawi, woɓɓe ni duuɓi nayi pet. Kono araɓe ɓe wi man jadda wajada, kala tinniɗo heɓay konko tinnani ka. Siko faalaɗo kuddi yo weetu bimbi wee o darano biro makko enen e ben makko o yenna o fiya o hibbaɓe ndiyam o bonna mirangi maɓɓe. Sa jokkidiri ɗum yontere ceerno ha si kuddi ma ndi muɓidirama ka saɗu 28 septembre nde yiɗetaɗo ɓay a ɗaɓɓi a heɓay ka. mono faala kadi barki mawɓe mum du'a mawɓe mum moƴƴere maɓɓe yo weetu bimbi ɓe o ɓannanaɓe si o walliyan tejiɗi e helde sukaɓe. Andi fayɓe ɓen sukaɓe ɓen ka fulawa ndareɓe moƴƴa heɓa ɓen ka fulawaji kamen jibinira mombeya, jibinira dale, jibinira telimire, jibinira linsam, ko heɓa kon faydata feƴƴi linsam gila linsam ha nawri dow ton a taway ka saare ga kamɗo ɓuuri fiirude. To gandi mbiyen ɓen ton ƴawi ɗum e kurkanagol mawɓe mum ɓe. ɓen ton c'est l'éducation basage wonde ka fulawa kamen tawi ɗum haray ɗum heɓaari duuɓi joyi ɗum wattireenanoyde jungo makko e ben makko ngesa ka kun ƴoogoyey kun teenayi kun selanayi mawɗo ɗum noototo noddango mawɗo makko haysi kun ɗaani hay to hoyi ɓe noddamo o finayi o noddo ko noon o janɗirtake o hewɓi kadi jombugol ges o suusata ƴamude mo o faala ko kamɓe suɓanton on ɓe faala o ɓuttina ɓerde maɓɓe haa no moowa ɓenngure kala ko waɗi juuɗe mum Allah waɗa barke mum ka siko jawdi o ɗaɓɓi wiya ye mi ogranjo noon mi annda on ɓe lekki siko gandal tinna o mooɓi ɓe yiwa ka fulawa toon ɓe ara ɓe colonise en ene heɓa ɓeyɗa capital ga ɓe almo en ɓe laamo en e ɓe wona patron ji hoore men fuɗɗode ɗaɓɓude golle ka société ji maɓɓe fiye yoɓe fende moa ko on ɗum waɗi ni ko barkitini. Amma enen heɓa ɓe Conakry ga en jangi ko wiyete kon droit des enfants. L'enfant a des droits devant ses parents. En jangay ɗum ka 3e année 4e année jangde ɗum 7e année 8e kan ɗum ko cours préparé hottoɓe ngo moƴƴini ɗum fii ko majjinira en e yeeso ma wonde tu as les droits devant tes parents, il faut les réclamer. Yanduɗi si ɓen manuɗima goo yaha so nini ɗiɗi na papier en ɓe mananami heɓuma ena wayi kono heɓiɗa mais j'ai mes droits en ko jawɗo foto si nene makko tonki jomɗo ena heen ƴettanta o ɗum goyi ngo tonko mum kono ɗum faamin keni ɓe faamin keni ɓay kamɓe heɓuma poƴƴare ma o wonɗa pendu donc ko ɗum waɗi ɗum janɗayi wona diplômé wil molanagil cadre ene hartagol ɗo français ɓe hay harti ƴutti dictionnaire ji yanoray hara ɓokkata tous ko huɗa ɗum yani c'est l'éducation qui fait la différence kono ne'iraɗen noon ko ɗum woni différence on hakkudeji meɗen yo Allah moƴƴina hen. Abou Hurayra ko nelaɗo sallallah alih w sallam neɓunomo neeɗi sahabaku ɗin duuɓi seeɗaji ɗon o tinni o wakkiɗi ɓe wi man jadda wajada kala tinniɗo heɓay tawi kanko hakke ko concentré e janngugol dina kan e nelaɗo si nelaɗo ɗaniki si naraka ka bele bo maɓɓe ka chambre a couché maɓɓe ka rewɓe maɓɓe ɓen si tawi kaka ley juulirde ma e ley tamaroɗi kala ka nelaɗo ɗaani fowtagol kana yuwaddidu burdahu fi masjidihi ɓe nganndi ɗen hadi tege ɗon nelaɗo arayno awlo burmusu maɓɓe o ka juulirde maɓɓe ɓe fowto ɗon ɗum ko dalil no fawte e nder juulirde. Bon Abou Hurayra si nelaɗo fowtike o arayno ɗon o suɓɓiɗo sappo maɓɓe ɗon o fewtaɓe ɗon o yitata gite ɗen e maɓɓe so yii tuni nelaɗo ɗi no riɓa ñande goo tuni nelaɗo ɗi riɓi tun ɓe fini ɓay ɓe fini o wi ya rasulallahi nimta wa taharraka shafatayka fama zaka nelaɗo on ɗanike toni mon nin ɗiɗi riɓi ko ɗum woni ɗum nelaɗo maji la zaka wala huwa wona ko miijiɗa wona goɗɗum andi Abou Hurayra fikka ko wahyu ari e maɓɓe emo faala tawa kanko adi janngude on wahyu ɗon ko jippi kon e nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe andinimo wona qur'ana ari wona sunnam yeewi. Abou Hurayra temitimani saaba ɓen ɗum ɗon kadi wonni haadi gonde Abou Hurayra nelaɗo warri noon tinnorɗo noon heɓay ka heɓata ɓaɗorɗo karama ko mum noon ndaare empananti ɓen ka garage ko ɓurata wawde mecce ɗen ko ɓen tawoɓe kala ko empanant métre jo nangi o wara o jooɗo takko maɓɓe ka wonde arano lando ene métre ko ɗum taƴiranɗo mum ɗon ko ɗum tokkiranɗo mum ɓe yeetomo on ɗon heɓay secret mecce ɗen kaduɗen ndaare taliba ɓen kaduɗe ko ɓurata heɓɓe gandal ko ɓurɗo koolade e ceerno on wo
yani ɓurɗo yani ɓurɗo bakkade ceerno ngo tawa sina ɗo e ngol tendatamo e ceerno makko o tawa kadi o landoro ni so faami o duwano ceerno tani no jeeya niiɗi gandal taga ceerno ma on yewtuma ko andano wiya jasakallahu hayran duwanoɗaɓe enen ɗum fof e gandano e sikkay ko forcé be gandu on janne okkortamo duwantako donc Abou Hurayra o heɓi gandal hadis ko kanko wiyete safinatu sunna bato wi rondinogel sunna annabijo on addani o filli e makuji nelaɗo hadiseji ko filli kon ko guluji joyi e temeɗɗe tati capanɗe jeeɗiɗi e nayyi hadis 5374 hadis o filli ga e nelaɗo omo jogui 40 quelque pourcent makuji nelaɗo ɗi Abou Hurayra filli o wi ñande go meɗen jooɗodi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e mbatirde ɓay noon nelaɗo laaɓino imamu Tirmidi kono makiri o maki kana rasulullahi sallah sallam yuuti ashabahu bi wasaya amma mufiida nelaɗo laatino ɓe wasiytono mofte maɓɓe ɗen wasiyiji wonduɗi e nafa hara ko huuɓituɗi kadi gurdam bani adama hara fodde hiɗa wuuriɗa gollitirde ɗum hiɗa ɓeydade moƴƴere Abou Hurayra wi nelaɗo ɓaŋi kamin tummodiri e maɓɓe ɗon meɗen ka duɗal takko maɓɓe o wi nelaɗo hawtude maaki man minkum ya'khudhu minni 5 kalimatin onon ɓe sahabaɓe an ɗo fof ko hombo immotoɗo jogi tanolan ɗo konnguɗi joyi ko hombo mo nangantalan ɗo wasiji joyi kalimat on imamu Nawawi firi ɗum haalaji heewɗi imamu Nawawi maki 5 kalimat on konnguɗi joyi ɗin ɗon no faame ko wasiji joyi ko darsuji joyi ko defri joyi ko gurdaji joyi karamakojo ko e karamakoɓe firoɓe hadis yewtoɓe hadis no make imamu Lalikani alayhi rahmatullah o maki fa fi 5 kalimatin 5 kulliyatin fa fi lkalimati l5 5 kulliyatin imamu Lalikani o maki e nder ɗin konnguɗi joyi ɗi nelaɗo maki ɗon ko hombo jaɓantalandi o maki cuuɗi gande joyino e nder ɗin faculté ji gande joyino e nder mum faculté wiyete faculté ko ɗum wiyete ɓalal gandal ɗan ɗo ɓeena ko faculté médecine waɗi woɓɓe ko faculté de droit woɓɓe ko faculté commerce woɓɓe ko faculté diplomatie woɓɓe kadi ko faculté de politique science politique manam makuji nelaɗo ɗi joyi faculté ji joyi no nder toon kala e maggum gon ƴettuɗen yen janngu en janggay ɗum ha maaye siɗen faala heɗiren doctorat e bange mako nelaɗo goto ndaare docteur Mouhammadou Wuri Bari hafidahullahu taala wa ra'ahu doctorat moɓe jogui o koye sandu wotoru madhabu almaɓe meɗen maliki usiɗɗo meɗen karama kojo kadi no arti ɗo doctorat jo jogui ɗo doctorat maninkajo on kadi koko madhab imam Malik o yaltiri doctorat hiɗen jogui musidɓe meɗen wonɓe Sénégal ɗo joguiɓe doctorat tawa koye fiɓɓol mo karan ɓeɗo maki yuɓɓidirgol masahibuji ɗin ko ɗon ɓe heeɓi doctorat Allah no moƴƴade gol leñol kono ngol leñol no fayude e Allah gande no heɓade jawle no heɓade ha joni ɗe wullude ala maftude e kadi en ala darude est ce que hiɗen waɗande Allah ko faala ko fuu si hendoɗen ko faalaɗen kon e juuɗe makko eɗen haani darugo ɗum est ce que hiɗen waɗande Allah ko faala kon si hendoɗen ko woni kon e juuɗe makko ɓay ko ɗum o wadduno e annabi Dawuda kanko Allah tabaraka wa taala o wi Dawuda hiɗa faala miɗo faala waɗu komi faala ko mi waɗani ko faalaɗa ko saabu enen ɗiɗo mo beeno mari faale oya hiɗa faala moƴƴere yiyanɗin miɗo faala dewal ma ngal e ɗoftare ma nden waɗanan komi faala kon mi waɗani ko faalaɗa kon si a waɗanarinan komi faala kon min mi pottinde mi adda waɗoɓe komi faala kon kono an noon a heɓata waɗanoma ko faalaɗa kon mo selli ka haray hanani en ɗaɓɓitugol est ce que hiɗen danki kaaɓi hina Allah ka mawɓe men dankino si juuɗuɗe darnama gomboya ɗo nde hijirama ceerno Samba Mombeya ene ɗe sikkude ko fiitum darnuɓen ko taniraɓe ceerno Samba Mombeya puisque ɓeɗo ko ƴiijan koɓe zurriya ceerno Samba Mombeya direct wona wigo le tengo goo koɓe taniraɓe maɓɓe direct kono na giggol mama ngo ɗum ɓe initiri nde ɗo julide ceerno Samba Mombeya saabu woɓɓe goo kadi so en hino Fouta andiranoɓe champion yagal wujugol nayyi ka goɗɗo darna juuɗe ɗe initira ɓe Charles Taylor en waɗi yimɓe Libéria waɗi ko waɗi
inde mum wolama e médiaji fuu ko nani ka juulide damna libéria wiya ndeɗo juulide inde mayre ko castelo firawna mbi allah haydimo yoolimo ka maayo wona misra wona lagine wona sénégal en heɓari ko wiyeteɗo firawna sinaka kalanji ka yani ko si goɗɗo moƴƴi inde makko men wuura e ɓaawo makko ko wiyete almayitu alladi la yamut almayitu alladi la yamut ko neɗɗo moƴƴo yani o maayi kono o maayata kadi sabu inde makko nde lutta e ɓaawo makko na ɗum mbi ceerno samba mum ɓe ya faati haa ɓe innidira nde juulirde ka wonɗen ɗo hannde e juulirdaji boyi hay ka yaadi lagini ɓe innidira juulirdaji e duuɗe école ji mbiɓe faatimo duuɗi temedde ɗiɗi capanɗe jeegoo e jeegoo 2017 ɗo des 166 ans mbi ceerno samba mum ɓe ya wattinaɗe nder leydi o girde malal no ɗo laamiyatu tullab no ɗo ñimiya no ɗo almuhaymin deftere nde ɓe windi nden hinde ɗo hiɗe wooda hiɗe janngede wono laamiyatu tullab hiɗe janngede hannde université ji ka leyɗe arabeɓe o girde malal hannde ko ɓe maaki kon wota darnuɗon yawroɗa sabu majjere am o girde malal yani kala neɗɗo faayiɗo kala hande wolowo fi pular so janngari o girde malal hane mo mankini piiji ɓuydi waɗi andede wallahi donc ko moƴƴuɗi enen kadi allah waɗe moƴƴuɓe ɓawde tawi mawɓe men ko moƴƴuɓe abou hurayra o filli riwaya on ɓoyni nelaɗo sallallah alih w sallam ɓangi ɓe maaki onon ɗo fof konko jaɓantalan ɗo konnguɗi joyi o gollitiraɗi so heɓari feere gollitirgolɗi o wakkilo o janna goɗɗo goo o wona sabu goɗɗo goo gollitiraɗi saaba ko mawɗi ɗon kon fof abou hurayra o wi fa qultu ana ya rasulallah andi ɗum ɗo fa hada dalilun ala hirtilil ilmi ka mo reereɗi janngal na kanko tu wonno ɗo o wi kulna min laatiti ayi ɗum ko gila tato hana o wi ɗo jama buyno ɗon sahabaɓe nelaɗo ɓe ɓe arayno ɓe weedira ɗakko maɓɓe waccooƴi ɗuuɗugol nelaɗo tuttee sallallah alih w sallam ɓe hartoɓe tutaɗe mematali sahabaɓe teɓɓitoɗe woɓɓe yaraɗe woɓɓe wujoɗe selli e bindi wonde ay bawle maɓɓe sahabaɓe yeeyi a faami ɗum no selli e bindi kono ɗum sellanta ceernojo hay goto de wonani ɗum wole woɓɓe kadi na menen kadi si ceerno on harɗiɓe tutti men yaray tawassulan mbeɗe waɗi tawassul ilallahi ɗum ko shirku mo sa waɗi ɗum e tana nelaɗo e annabajo hara e shirki ana temake ɗe abou hurayra wi nelaɗo maaki ko hombo ƴettantanan ɗi konnguɗi joyi ɗo o janngati o gollitira ma o janna goɗɗo goo daro ha o gollitira ni o wi mi hawtiki sammini ana ya rasulullah o wi fa akaza bi yadi fa adda hamsan o wi nelaɗo nangilan kolli ɗin joyi junngo ngon ɓe lintanilan kolli joyi andi kono nde hewtude goɗɗo wiya tuɗiɗo kolli ma ɗin junngo ma ngon tuɗa o nanga kolli ɗin o ena wi goo wiya goo o ya wi ɗiɗi wiya ɗiɗi ko ɗum woni fa akaza bi yadi fa adda hamsan faaji ɗiɗi jokkodirɗi no tindini yaawugol waɗugol hunde nden fa akaza o nangi ɗon e ɗon biyadi junngo an on fa adda o linti ɗon e ɗon hamsan fiiji joyi eɗen hani hande wi ka aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum istaghfiruhu ghafurur rahim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd ibadallah فاتقوا الله تعالى واستعدوا للتمسك بهذه الوصايا الخمس لأنها وصايا مفيدة مهمة لا تستغنى عنها فإنها من وصايا أفضل البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الكرام مسيب جلدة الدنيا باو بركي نرغل إندي الله يرمنا وجلد كيفر قادنا يرمنا وجلد لنتم كالآخرة إدوانا قلون وقرنا تساقف أن بمين محمد صلى الله عليه وسلم جياب الله هبلو جوكي تقول نانغول قل لتريد وسيء جوي بأبو هريرة فتني يوتر مؤمن sabu non ɗum ɗi wasiyeji ɗo ko himmuɗi
ko wasiiji ɗi anndanɗa hoore ma haanaɗa yondine ga e majji julɗo wawata wonde o yondino ɗin jogi si fuɗɗe janteɗo wiya min mi yehi miɗo hawji julɗo haana ɗanade fewdo ɗi yewtide saabu honɗum julɗo fof haana ronkude gollitirde ɗi joyi saabu honɗum ko wasiyeji iwranɗi mofte islamu ɗin ka ɓurɗo moƴƴude tagu allah mum on mo allah nuliri e windere nde yurmede nelaɗo allah o muhammadin sallah sallam ko rasulur rahma ko nelaɗo yurmede alqur'ana gondini en e ɗum alqur'ana wi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin an muhammad men no laarimatina ko a yurmede wonande windere nde miséricorde a toute l'humanité ko a nulaɗo ko a yurmede faade e dendangal taguli ɗi ko ɗum waɗi hay geloɗi ari seeɗiti wonde ko nelaɗo hay leggal seeɗiti ko nelaɗo hay cangol seeɗiti ko nelaɗo hay bobojo seeɗiti ko nelaɗo nen zaman geloba makkankoɓe buloki ba tewi ko homboneɗo tan miskino wa o ɗum ɗo ko pohoɓe ley ndinnelda ɓe haldi e ɗo wowo yo wi ko bobo anda ko wona ceerno isaga dongol maaji o bobi ndi allah joom bobo wuulini bobo saabu o wuulinino ko ɓuri bobo deƴƴude ɗum woni ngeloba a faami nelaɗo maaji en ɓoɗo ndi safimba ngeloba ɓay seede ala lanno ɗe ngeloba man tigi ɓe wiyawa noon a feeti mummunte lande koynini mbaɗo yerɗen koye hombo bandula ngelo mba haccilo wi'ugol koye nelaɗo ma ndula mba seeɗiti reweteɗo ala dewal ngal nafatina allah e wonde mouhammad ko nelaɗo allah ba inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna mouhammadan rasulullah ɓeni o mbirɗike ba joniteɓo ba mo ñaami mba maye idan iɗen jogii ɗi waɗi qualité ji settoɗen dogugol yaa église ji ka pasteur ɓe aroɓe wiya no ñawdude gumɓe no ñawdude yimɓe no ñawda feetuɓe taa ko fi lowugol christianisme keetera ko e meɗen wonde allah ko tato jogiɗoɗen ɗiɗo wasiyiji e abou hurayra fillani e wonde nelaɗo lintiɗi e kolli makko ɗin jogi honɗuɓe makko noon ɓaawa ko ɗo wonɗen darnude khutba mo abou hurayra wi ɓaawo nelaɗo nangiɗan kolliɗi ɓe lintaniɗan piiji joyi mi tawi ko ɗiɗo piiji joyi ɓe fonnolan landade ɓe wonnolan yewde fi muɗum ɓe maati bayo ɓingel kaarijo ɓe maati ittaqil maharima takun abadan nas ɗo woni wasi arano o wi nelaɗo ma kadi lam ittaqil mahari hulu allah rentoɗa e harmuɗi ɗin hulu allah rentoɗa e piiji harmuɗi ɗin résultat on ko honɗum o hadis mo wonde yewtirde ɗo wallahi docteur jo almagne tawnoɗo ko keefeero ko fawi e ɗum jibina ko keefeero o wuuri duuɓi capanɗe nayi duuɓol ko keefeero ko nani oɗo hadise no waajore ka internet o gumɗini o tilmi o naati dina sabo hadis eɗo handi ko ɗum almagne o wi o wi hadis ɗon e moƴƴude o wi kono nelaɗo yewtiri noon ko ɗum tindinimo nde kanko ko docteur de ñawdo o wi wo kono ko yiɗi wawde jantade probléme yilto kadi ara no jantude probléme on e solution on o wi ko haaden goto pet ko mouhammadou sallallah alih sallam hedditiɓe ɓe fof e tagu allah mum siɓe addi probléme ɓe poosi probléme ɓe accira yimɓe ɓe yoɓe ɗaɓɓiti solution kala c' est pas comme ça mathématique kamat ko ɗon ka ɓe nayno ɗo probléme on ɗaɓɓite solution o ka en droit de ça en droit ɓe adde ɓeyna wasilo ka a jugé donc avocat noon e greffier fof yo tummude noon ɗaɓɓita solution ko honno ɗum ñaawirte mécanicien ɓe ɓe si ari a wi ko paana gonni ɓeɗa pottade jowɗoya ta gara o toon ƴownayi ɗaɓɓitugo to probléme yi ka solution no ɗum moƴƴira amma mouhammadum sallllahu alayhi wa sallam seede ko nelaɗo yurmede kanko ɓuri fof gandal kanko ɓuri andude ko allah faala kanko ɓuri andude tagu allah ngum ɓaawo allah taguɗo tagu ngun on kanko so cikki probléme yeeso mofte ɗen o takkide probléme on e solution on ko ɗum hawni almanje on ha o silli en faami yodere nde o wi ɗiɗi o wi mouhammad kanko si o nulima ya gollugollal o accantama ya miijitoyotimi gollingal ko honɗum mi mari jogii ala no faami yodere nde eɗa anndi hay ɓennguma ɗo sa wi hey pasamin wodo lekke ɗon simi yehi hanka kare fof mi waɗante transfert 15 000 o hawde e ka sabu a nulimo a hollimo kaɗo ɓikku makum sa wi mamadou yehi ɗon nala hunde kaari ara mi naɓote mo faala yaade o yittinta
voilà hay ɓayɗo min koy kadi ko ɗum mujjirten ɓe wakkile janngonde o janngi o wona e tedduɗo yani wonki no yiɗi sangaki jomna golle ki takkane ɗo résultat golle ɗen almanjo wi ɗum no jeeya ko ngaldinimo fi nelaɗo sah sallam heɗoɗen hadis on ko raɓɓiruɗo pot o wi nelaɗo maaki ittabil maharima rento e ɗi allah harmini ɗin sa rentike majje résultat ko on ɗum takun a abada nnas a wona jiyaɗo allah ɓurɗo wawde rewde allah o yi golle ɗen ko on ɗum ko accugol rento e harmuɗi ɗin ka résultat ko on ɗum ko wonugol jiyaɗo allah ɓurɗo wawde rewde allah e jiyaɗo ɓe ɗon andi ko addata ha ndewal o sattana goɗɗo ko horugol tenen yalkan kaɗano e wa ƴawgol kakuluma arda hoore nden fontugol ɓurana janga taw ɗum no wawi cokkuɓe facebook 24 heures sur 24 nde darɗa facebook o ɓeyna dans 3 minutes il était en ligne sa daari ka whatsapp ɓeyna dans 5 minutes il était en ligne sa daari ka imo ɓeyna dans 10 minutes il était en ligne sa daari ka alqurana ɓeyna ramadan passé il était en ligne suma e feccuɗo harimo en ligne kar ko ɗum waɗi ɗum ko tawde baskaruji ɗinno e ɓalli ɗi yimɓe ɓe no teddi si baskaruji jeddi naati e neɗɗo dewal sattanayi saɗa faala toftande dewal haray ngal newanima a pallitiray ngal no faaliraɗa a wona e neɗɗo rentiɗo e harmuɗi ɗi ɗum ɓe adima o ɓe maaki ɗiɗi ɓe maaki abou hurayra warda bima qasama allahu si allah tendi yondinor tendore allah nde nani no faamiyotono ni allah no waɗani woɓɓe jawle buyi mo waɗani woɓɓe seeɗa so windima ka marɓe buyi ta bewde mawnintinoɗa so windima ka marɓe seeɗa ko ta wonuɗo nde e kambangol marɓe na kamɓe sendi andi miskino e buyi ko ɗum naɓata ko yiide si suudu sumi ɓe na wala koye ndunguɓe yaltinta locataire suuɗi maɓɓe fof allah lanccidiray ngal ɓay wala e goɗɗo lanccidirte ɗum o yelo yo jooɗi lancu si woto wi waɗi accident moyna wala ko ɗo temen ka kadi fof ɗo ronki men naɓorde so tawi patron ñono faano e na gerda e maggal on pooɗi karawa ton ɓay o naɓorta goɗɗo ɗum alanama sa wallatamo teɗɗo mo na kanko fawma teɓɓugol fawi jiwaɗɗagol ko ɗum addata beɗɗurnugol ko ɗum addata haaside e geɗidirgol hanano hiɓe ennaka men ka fulawa patron jon ko yawno gaari ɗon o to wingil ko naɓaari ko laaɓi ɓe ñaamimo ɓe ñoƴƴinimo ɓe gerimo ko ɗum watta ɗum ko angal yonɗinorgol ɓendore allah ɓiɗɗo kaari ɓurata ɓiɗɗo am ko ɗum boni kamen fuuta ko ɗum waɗi toon caabiji e mburuji geɗiɗiro shirkuji mo wuuri e ɗum ha maayi e ɗum haray mo jogii visa timmuɗo naatirɗo yiite mo tongande wo ala shirku e geɗiɗiro daare ko ceerno samba mo mbiya maaki kon ka ogirde malal ɓe maaki wota tuugo e wota tuugo e coora fiɓa tukka nafa wo ala naama e ngol fiƴugol wota tuugo e coora fiɓa tukka nafa wo ala naama e ngol fijugol ɗum ko fijinaaru mum ko bonnugol diina mum wota en gerindir ko addata noon gerindiren ma waɗindiren ko angal yondinaare ko ɓuriina ɓe accata nelaaɗo ma kani abou hurayra ɓe maaki yondinor tendore allah nde résultat o ko on ɗum takkun agnan na sa yondinori tendore allah nden a wona e neɗɗo ɓurɗo alɗude tagu allah sa faala wonde patron tawa ɓernde ma nden haari fondo ma on deeƴi a natata e détournugol yimɓe jawle mum e wiigol hankadi ɓe waɗa ko yawaɗi ko seɗa faala wonde on patron jo on boss jo on risar jo wonu neɗɗo yondinorɗo tendore allah woni ɗiɗi ɓe maaki tati abou hurayra wa ahsin ila jarika takun muminan ɓe maaki abou hurayra moƴƴo e kawtal ma ngal nani sa moƴƴike e kawtal ngal résultat on kon ɗum a wona e gomɗinɗo allah e hoore haqiqa ɓe faala ko onde gomɗinɓe naate aljanna ko on ɓe wiyamete ni ko gomɗinɓe on malama ko ɗooli mon ka darngal ɗo allah khawfun aleykum wala antum tahzanun ko on ɓe wiyete ɗum wa inna alladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu ay istaqamu ala al imani ka ko wiwɓe ɓen ko jooma mum jeeyi ɗum woni yimɓe tawhid summa istaqamu ɓe ñiiɓi e gomɗinal e golle moƴƴe allah wi allah khawfun alayhim wala hum yahzanun ɓen ala kulol mayde humɓintaɓe ɓe sunotako kadi siɓe mayi ni natugol aljanna yo allah taw ko en ɓen fino en hewtu on degré ɗon
ko be moƴƴoɗen e kawtal nelaɗo sallah sallam maaki wa ahsin ila jarika moƴƴo e kawtal ma ngal sa moƴƴike e kawtal ta kun abadan nas yani ta kun muminan a wonay gomɗinɗo al imanu ko ɗum woni shahadatu janna diplôme fi naatugol aljanna on ko gomɗinal fiya heɓo gomɗinal a moƴƴoto e kawtal ma ngal noon wona omo dambugal mum e dambugal ma ɗum fewɗoɗiri de ko kala mo kawtiɗuɗa e hoɗande gila ka galle ma e ka makko hara ko cuuɗi 4 nano e ñaama hadis o no selli hadis usama ibnu sama wonde nelaɗo fulam goɗɗo arno ko jabir filli riwaya on e sanadul hadis on o wi goɗɗo arno ka nelaɗo sallam ñande goo himo hawji mo wiya ya rasulallah nelaɗo mi jippike mi weeri nokkel kaari fa inna ashadda annasi ilayya adan aqrabuhum li baban nelaɗo ko ɓurilam tampinde ka quartier kami won ɗon ko omo dambugal am e dambugal mum hikkoniri nelaɗo yimini sahabaɓe makko baɓe 4 heno tawa e maɓɓe seydna aboubacre ɓe maaki yehe mo ɓe mon ƴetta dambugal ka juulite ewno ɗon yimɓe ɓe juɓɓuɓe wiyon ko nulaɓe nulaɗo allah on e maɓɓe hiɗo gari yettingol nulal nelaɗo allah on yeeso ɗon ɓe wonde hay gooto natata aljanna han tawa kawtal makko hoolike daɗi lorraji makko ɗi awa kadi yeeso ɗon ɓe ala inna 40 daran jaarum yeeso ɗon ɓe galliji 4 ko kawtal e famille yewtere moƴƴa nanoma ñaamoma dow e ley kontu galleji 4 sikoye koore wonɗa gila ka hoɗɗa ɗon ha daalwal 40 o ngal dow 4 awal ngal ha ley 4 si tawi koye flat wonɗa suudu leyru ndaaru nano e ñaamo funnangue e hirnangue ka be limira cuuɗi 4 ɓe fof ko kawte ma sa bonike ɗe siɗa falata juulo a natta aljanna koya muñño lorraji maɓɓe ɗi neldaɓe moƴƴere si bone yani e maɓɓe daroɗa wallitorade ara totti haqqe kawtal ɓe maaki nayi abou hurayra wa hibba linnasi ma to hibbu li nafsik abou hurayra yiɗan yimɓe ɓen konko yiɗanɗa hoore ma nani kala ko yiɗanɗa hoore ma yiɗan ɗum yimɓe ɓen ɓe maaki sabu on ɗum sa waɗi ɗum ta kun musliman a wona e julɗo o yi résultat on fiya wonu julɗo moƴƴo a wona yiɗanɗo yimɓe ɓen ko yiɗani hoore mum kon hombo meɗe yiɗi koyeran jasere yiɗana ɗum yimɓe ɓen hombo meɗe yiɗi heeje e nawnare e basal yiɗana ɗum hoore ma ka yiɗanɗa ɗum hoore ma ɗon yiɗana ɗum yimɓe ɓen kadi nelaɗo maaki a wona e julɗo ɓe maaki jowaɓum ɗum ɓe sakkitorum ɗum ɓe maaki la tuktiri dahi ko ta ɗuɗɗi jaleɗe ta woni neɗɗo jalowo henkita tawi ya wonu jala comédien wota wonu jalowo bandi walla jalnowo yimɓe alfukahiyatu ko amalul jabbarin wal gawin o koyete comédie tournugol peseji janna yimɓe yuppatuba mo lummino yimɓe dogaraɗodira moko baɓe piira ñamira awa sabu jala henkita fiilodira e rewɓe jananɓe ɗi peseji ɗi wonti ka galleji mum wallahi musidɓe julɓe si ɗi yaltani ka cuuɗi meɗen ɓiɗɗo men hettata lawol islam akhrijuha min buyutikum yaltineɗi ka cuuɗi mum ɗi ala nafa yimɓe juhal majjuɓe ɓe anda hayno message jonnirte no jooɗade wiya retourné film heɗo sikkude tournugol film hara message o no nani himo feewi sifa o film wiyeteɗo 24 heures chrome mi sikku e ndaari ka e ndaari wano prison brique ene ɗi film uji ɗon a ndaaray ɗi ronka tirude goɗɗum hakkilmaki ronka nangude goɗɗum kon ɗum 24 heures chrome woni hollude ko bonki laamuji américaine ɓe ɓen intérêt ji maɓɓe interli ɓe woni marde ɗi ɓe bonnana yimɓe ɓen ka yaade prison brique ko ɗum film o woni jannude en ko wonde gouvernement ji portoɓe ɓen hara ɓe mari groupe aji bandi ko ɗoni wallitaɗe ɓe tooñay kadi o tawi sikku ko nunɗuɓe hoolorɓel ɓe bon kono ɗe peseje wonaɗe ɗumanede kaba ɓudu moussa fofoy haruna pese laminu bantara e piiji yimɓe majjuɓe feannaɗa hoore ma ala faamu ala pinal des pauvre dine en kadi tawata kadi hay annda kadi aduna on sako tiira piiji ɓanniɗira o tourna ɗo pese jiɓe nde ƴetta ɗum waɗa e nder mayde ko goonga an andari mayde ko goonga tina e pese debbo moƴƴo an anda rewɓe moƴƴuɓe no woni tina e pese debbo bonɗo a anda fonki debbo tina e pese subhanallah ko siɓa ɗi piiji woni bonɗuɗe ɓiɓɓe men ɓe heɓata gandal ɓe heɓata pinal kulol allah kan ɗum wuttu honɗum sabu ko jooɗagol jala henkita nelaɗo sa sallam ma kadi abou hurayra la tuktiri dahi fa inna kasrata dahi tumitul qalb ɓe majota ɗuɗɗin jaleɗe sabu o ɗuɗugol jaleɗe wara e ɓerɗe neɗɗo so woni jalowo panni imanu martako ka ɓerɗe o wona e neɗɗo mo hertata o wona e awatejo yiɗɗo fiji ndaaru wara e ɓerɗe
ko ɗo hadis on haaɗi ko fillimo ko imamu tirmidi yo allah wallu en yo allah ardiɗo en maalitagol ko piiji jogi huɗo allah wona wawɗo rewde allah yondino sendore allah nde wona neɗɗo ngal wona neɗɗo alɗuɗo moƴƴo e kawtal ngal wona gomɗinɗo yiɗa yimɓe ɓen ko yiɗanɗa hoore ma ko wona julɗo ko ta ɗuɗɗi jaleɗe wara e ɓerde ɗum no welmantade ka ara yo allah ardiɗimmantagol ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار yo allah jaɓan en ko juula kon yo allah jaɓan en ko wona juuloyeede ko yo allah jaɓan en ko horunoɗen suumaye yo allah jaɓan en ko jakkuɗen e ko mudduɗen e sadakaji e jokkereji meɗen enɗan musidɓe meɗen wonɓe ka yaasi yaltuɓe ɗaɓɓugol jawle laaɓuɗe daguiɗe allah okkuɓe buyi hara koko ɗuuɗi ko laaɓi dagui arditinaɓe kadi ka meɗen e jaam dandaɓe fitnaji ka yaasi tintini wono sukaɓe meɗen wontirɓe angula e ɓoywa muɗum yo allah ɓeydu hijaɓe maɓɓe yo allah ɗuɗɗinanɓe ardikaji ɗin hewɗintinaɓe ka meɗen ga e jaam yaltuɓe yeehi janngugol ka leydi tintini wono ɓe wontirɓe saudi en e wontirɓe misra e mauritanie yo allah okkuɓe gandal koɓe hulira allah okkaɓe gandal ɗuɗungal o wartiraɓe ka meɗen ɗo e jaam o firtanaɓe artike o artike e nafitorgol ɓe mawɓe ɓe nde ɗo juulirde innitiraɓe ceerno samba mombeya en torki allah e allah ɓeydanɓe moƴƴere yo allah tendi mandakke maɓɓe geɗalɓe maɓɓe e taniraɓe maɓɓe yiɗuɓe mawɗo mum tawde ko moƴƴo innitiriɓe ɓen kadi yo allah okkuɓe moƴƴere koɓe waɗi ko en toriki allah tabaraka wa taala kamɓe kadi yo allah addi koɓe ɓiɓɓe duwantoɓe ɓe mbawa maɓɓe hare kamɓe mawɓe darnuɓe jooli nden en toro allah allah ɓeydanɓe cellal e wata wiide allah dandu goɗɗo mayde sina ɗum ko ɗum wiyeno ɗen yo allah ɓeydanɓe cellal yo allah jollituɓe cellal maɓɓe ngal tabintinaɓe moƴƴina battane maɓɓe on enen kadi yo allah ƴettitu en ñande o ƴettaten hara ko yarniɗo en salllahuma ala nabina mouhammad wa alihi wa sahbi wa sallam akimu salam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal